जय श्री कृष्ण। आज यही भिडियोटी रे जानिबा श्रीमद् भागवत गीता क्विज। यही भिडियोटी संपूर्ण देखंतु, आत्मज्ञान जागृत करंतु। अथा श्रीकृष्ण कहिछंती मु एक एवं अनेक। चलंतु डेरी न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिनेबा। आजिर प्रथम प्रश्न हेउछि, हिंदू धर्मर सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथर नाम कौन? हिंदू धर्मर सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथर नाम कौन? ऑप्शन ए रामायण पुराण, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन सी शिव पुराण, ऑप्शन डी ब्रह्म पुराण। सठिक आंसर हेउची हिंदू धर्मर सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथर नाम हेउची श्रीमद् भागवत गीता। चलंतु जानी नेबा परवर्ती प्रश्नटी। श्रीमद् भागवत महापुराण ओडिया रे किए अनुवाद करी रचना करिसंती? श्रीमद् भागवत महापुराण ओडिया रे किए अनुवाद करी रचना करिसंती? ऑप्शन ए बलराम दास, ऑप्शन बी व्यासदेव, ऑप्शन सी सद्गुरु जगन्नाथ दास, ऑप्शन डी शुकदेव। सठिक आंसर हेउची जगन्नाथ दास। श्रीमद् भागवत महापुराण संस्कृत सृष्टिकर्ता हेउछंती व्यासदेव। व्यासदेव ही रचना करिथिले। एहाकू ओडिया रे अनुवाद करी रचना करिछंती सद्गुरु जगन्नाथ दास। चलंतु जानि नेबा परवर्ती प्रश्नटी। श्रीमद् भागवत गीतारे केतोटी अध्याय अछि? श्रीमद् भागवत गीतारे केतोटी अध्याय अछि? ऑप्शन ए 18टी अध्याय, ऑप्शन बी 10टी अध्याय, ऑप्शन सी 21टी अध्याय, ऑप्शन डी 47टी अध्याय। सठिक आंसर हेउची श्रीमद् भागवत गीतारे 18टी अध्याय अछि। चलंतु जानि नेबा परवर्ती प्रश्नटी। आत्मज्ञान प्राप्ति अभाव जीव कौन भोग करिथाए? आत्मज्ञान प्राप्ति अभाव जीव कौन भोग करिथाए? ऑप्शन ए धन भोग, ऑप्शन बी जन्म मरण दुख, ऑप्शन सी सुख और दुख, ऑप्शन डी सुख भोग। सठिक आंसर हेउची आत्मज्ञान अभाव जीव जन्मरु मरण दुख ही भोग करे। आत्मज्ञान लाभ द्वारा जीव बहुत फल प्राप्त हुए। पूर्वजन्म कृत और पाप, वर्तमान देह और कृत और पाप आदि समस्त नष्ट हेबा सहित जीव परम सुख लाभ करिथाए। चलंतु जानि नेबा परवर्ती प्रश्नटी। काहार इच्छारे जगतरे सृष्टि और स्थिति और प्रलय संचलित होइथाए? काहार इच्छारे जगतरे सृष्टि और स्थिति और प्रलय संचलित होइथाए? ऑप्शन ए सूर्यंक द्वारा, ऑप्शन बी पृथ्वी द्वारा, ऑप्शन सी मनुष्य द्वारा, ऑप्शन डी भगवान को इच्छारे। सठिक आंसर हेउची ऑप्शन डी भगवान को इच्छारे। जगतर सृष्टि और स्थिति और प्रलय संचलित हुए भगवान को द्वारा। अथा भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती मु एक एवं अनेक। चलंतु जानि नेबा परवर्ती प्रश्नटी। आत्मज्ञान किपरि लाभ करा जाइथाए? आत्मज्ञान किपरि लाभ करा जाइथाए? ऑप्शन ए शुणिबा और मन रखिबा द्वारा, ऑप्शन बी न शुणिबा द्वारा, ऑप्शन सी कहिबा द्वारा, ऑप्शन डी शुणिकी भूली जीवा द्वारा। सठिक आंसर हेउची आत्मज्ञान शुणिबा और मन रखिबा द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त हुए। भल कथा शुणिबा द्वारा मनुष्य बहुत किछि शिखि पारे। खराब कथा जमा शुण नाही। भल कथा शुणिबा द्वारा खराब प्रकृति, खराब कथा और राग अहंकार दूरेई जाए। यही कथा निश्चय मन रखंतु। चलंतु जानि नेबा परवर्ती प्रश्नटी। आचार्य काहाकू कहंती? आचार्य काहाकू कहंती?
ବା ସଠିକ୍ ଗୁରୁ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ଶିଷ୍ୟକୁ କପଟି ବନାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦେବା ଶିଖାନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ନିଜ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି, ସେହି ଗୁରୁ ହିଁ ପୂଜନୀୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ଜନ୍ମ ହେଲେ? ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ଜନ୍ମ ହେଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଦିମାତାଙ୍କଠୁ, ଅପସନ୍ ବି ନିରାକାରଙ୍କଠୁ, ଅପସନ୍ ସି ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ ହେଉଛି ପିତାମହ। ପିତାମହଙ୍କ ପିତାମାତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ? ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଅପସନ୍ ବି ଶୁକମୁନି, ଅପସନ୍ ସି ପରାଶର, ଅପସନ୍ ଡି ଶାନ୍ତନୁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକମୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଜନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିବେ, ଅପସନ୍ ବି ଯେଉଁ ଜନ ମାନୁନଥିବେ, ଅପସନ୍ ସି ଯେଉଁ ଜନ ନ ଶୁଣୁଥିବେ, ଅପସନ୍ ଡି ଯେଉଁ ଜନ ଧନ ପଛେ ପଡ଼ିଥିବେ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିବେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ, ସେହି ଜନଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ଶରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଥିଲା? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ବି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ସି ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ଡି ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ପୃଥିବୀର ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଗୀତାର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ସାର? ଗୀତାର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ସାର? ଅପସନ୍ ଏ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଅପସନ୍ ବି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଅପସନ୍ ସି ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଅପସନ୍ ଡି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୀତାର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ସାର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।